Some people say it's if clauses, and some people say it's if sentence. What is that? Check this out. Well, students, we are going to learn conditional sentence. What is that? Apa itu conditional sentence? In bahasa, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Apakah kalian pernah membuat kalimat pengandaian sebelumnya? Mungkin di pelajaran lain, di pelajaran bahasa Indonesia. I think we have learned it in 11th grade. It almost like cause and effect. Sebenarnya kita sudah mempelajari itu di kelas 11. Kita membahas tentang kalimat sebab dan akibat. Sedikit mirip kalimatnya dengan kalimat conditional sentence. So I will explain it to you further. Lebih lanjut lagi kita akan bahasnya. Jadi di kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian, there are 4 types. Ada 4 tipe. Type 0, type 1, type 2, and type 3. So we are going to learn about that, and what is it? We will learn it together. And I will play this button, then we will show the video. Okay, I will play the button. Alright, students, I will explain to you about conditional sentence. Okay, take your pen and your book and don't forget to write. Jadi ambil buku dan pulpen kalian, dicatat. Akan ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan terkait conditional sentence. Okay, let we start. Conditional sentence, there are 4 types. Type 0, type 1, type 2, and type 3. Let we see type 0. Jadi conditional sentence itu mempunyai 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe 0. Oke, mari kita bahas di tipe 0 dulu. Baiklah, mari kita bahas conditional sentence type 0 atau kalimat pengandaian tipe 0. Conditional sentence type 0, it is a general truth or a fact. Jadi, di sini kalimat pengandaian yang dimaksud adalah kalimat pengandaian yang menyatakan kebenaran umum atau fakta. Kita lihat contohnya. If you heat the water, it boils. Jika kamu memanas air itu akan mendidih. Jadi it's a fact. Jadi kalau kita menanam air, ya pasti airnya akan mendidih. It's a fact or general truth. Kemudian yang kedua, if it is rain, it is wet. Jadi ini juga fakta. Jadi jika hujan maka akan basah. Oke. It's a general truth and fact. Jadi ini sesuatu yang secara alami terjadi. Jadi tidak ada sebab akibat di situ. Kemudian if I eat a lot, I gain weight. Jadi jika saya makan banyak, maka saya akan bertambah berat badan. Jadi itu adalah a fact atau general truth. Jadi kalau kita lihat patternnya, jadi kalau kita lihat pola kalimatnya, kita bisa membuat kalimat ini dengan pola if plus simple present tense, simple present tense lagi. Jadi pembuatan kalimat ini bisa menggunakan pola tersebut, if plus simple present tense, simple present tense. Oke, itu adalah penjelasan conditional sentence type 0 atau kalimat pengandaian tipe 0. Okay, we will see the conditional sentence type 2. Kita akan lihat contoh conditional sentence tipe 2. What is it? Conditional sentence type 2 is
unreal or impossible situation in present or future. Kalimat tipe ini biasanya berupa hayalan atau mimpi yang tidak mungkin terjadi. Jadi ini adalah contoh hayalan atau seandainya yang tidak mungkin, karena sudah terjadi. Jadi sekarang hanya bentuk penyesalan. Jadi if I won the competition, I would buy a new cell phone. Fact, I don't win it. Jadi ini dia hanya berandai-andai. Jika seandainya saya menang, maka saya akan membeli sebuah handphone yang baru. The fact is, he didn't win it. Jadi dia tidak memenangkan itu, makanya dia berandai. Seandainya saya menang, if I won the competition, I will buy a new cell phone. Okay, next example. If I had a lot of money, I would buy a new car. The fact is, I don't have a lot of money. Jadi di sini dia hanya berandai. Jika saya punya uang banyak, maka saya akan membeli mobil yang baru. Jadi faktanya dia tidak mempunyai uang yang banyak. Jadi di sini hanya berhayal. Seandainya, bila mana. See the pattern. Conditional sentence 1, you can make it use this pattern. If plus past tense, comma, subject plus would plus verb 1. Jadi di sini conditional sentence tipe 2 juga bisa kamu balik menggunakan kalimat tersebut. Contoh, I would buy a new cell phone if I won the competition. Jadi sama seperti conditional tipe 1, kamu juga bisa menggunakan secara subjeknya dulu, subject plus will plus verb 1, kemudian plus if plus past tense. Okay, that's the explanation about conditional sentence type 2. Alright, students, the last but not least, we are going to discuss about conditional sentence type 3. Let's be started. Conditional sentence type 3 is something that didn't happen in the past. Kalimat tipe ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu penyesalan. Jadi sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu. Contoh, if I had studied hard, I would have passed the exam. Jadi dia nyesal. Seandainya jika saya belajar lebih giat, I would have passed the exam. Maka saya akan lulus ujian. Fact, I didn't study hard and I didn't pass the exam. Jadi ini bentuk penyesalannya. If I had studied hard, jika saya belajar lebih giat, I would have passed the exam. Saya akan lulus ujian. Nah, faktanya dia tidak belajar dan tidak lulus ujian. Kemudian patternnya, if plus past perfect tense, comma, subject plus would plus have plus verb 3. Jadi ini adalah kalimat pengandaian dalam bentuk penyesalan. Misalnya, jika saja saya tidak bertemu dia, maka semua ini tidak akan terjadi. Wah, galau. Itu contoh bahasa Indonesianya. Jadi ini adalah conditional. Jika kalimat seperti itu adalah contoh kalimat conditional sentence type 3 atau kalimat pengandaian tipe ketiga. Okay, I think that's all about those four kind of conditional sentence that I can explain to you.
Okay, I think that's all the explanation about conditional sentence. There are 4 types that I have taught you. Thank you. Well, students, I think that's all from me about conditional sentence, or in Bahasa Indonesia we call it kalimat pengandaian. There are 4 types, type 0, type 1, type 2, and type 3. So I hope you can understand all of those types and you can enjoy the video, and see you to the next video. I think you can share it if you like it, and you can like and subscribe to my YouTube channel. I think that's all from me. Thank you for your attention. See you next meeting. Goodbye.